và nơi lấy sit pumpi second wave coronavirus pandemic thu dolin Krista ta sancha te jo si jong ho in sunga khop khoma ho lim na phat om the ta lo ji in Japan hi mangcha in phat chom cha Mother's Day kiti International Mother's Day nute nikho kiti tudol hin holim chomcha kan bolin a hi tabang phat pha tin ap jin jong hin jeng pathin kan thang ba in koi jong le chi thu ngai ho jo si bon chawin ipakai Jesu Christa menin ngai luna salam kan pi ve chomlam ta in mi pau man hin Mother's Day mothers tinu kiti hi uncommon title khada hin eche hi uncommon title ti mi jo si chan thelo min kisa khat cho hi nume jo si sa pon ki sele motherhood awang chu ma hin a hin la chani ho bo chu mother ong ki ti a hin eche nu te ni ko hi adi ta in hoi ta igela hele malai khang masalai in jong tuna van noi pumpin aman tabang hin anaki mangpon Old Testament Bible tusma saying in Old Testament khanga jong New Testament khanga jong hin New Testament sunga jong hin nu te ni ko ki man nahi record ima om poi ahin la tunin van noi le sit pumpya nu te ni ko ong ki mangta nahi ichi hi aji ipi ham ti chu phata ige lai le abul chu nu ngai lut na chule nu za bol na chule nu va choi na hetabang ni khu choi ang ki pat dan chu chen chomlam ta se ding chun ichi ni khu hi an pan do chu mi pi tam pi no het saw yong hin tin nunga khang dong kharin nunga khat amin ana service ki dinu chun America kam mi ama hin an pat do a hi an pat do dan chu chom changa se ding in ama in sunga hin aso pi khat to ama ho in sunga piang la cho ma u nu a hin apa hin chuti ta na limbol be se ba ngai be se pu anu hin angai lu in anu to ki kop dan hon chu lung sit ta ki khen thei lu he la hin phat chom khat ma yong oja teacher la pang khat an hi ji chun teachers training ki ti khana phat chom khara de aga pot do chi kal mai mai chanu to ki khen na hi chi ka chun anu ngai lu jingin ong ki le ki chun anu to patan ki kop ki hon tan ahin chika chun wang se rum ta na pang chu 1902 sang khat ko le ni kum chun ahin ko ang be tan anu tong ki ko ben gen thai tan in ko an mangun sang khat ko le nga kum chun anu jong ahin ko ang be ki tan echa hin nunga nu hi ka la chun seding khat chu nunga la ya hi khat de hi jinading anangai to hi ahin la ipi hamji khat chun hil chi nawang chu ompon ji chu anei thei ta pon cha ki pat sa chu naman nasata in kitip na khat alung sung ahin na koita kain khwa ji ka nei ta lo de hi tin cha chun anu to pata chan angge kop tan cha hin anu hin khu be nu hin kum ni jo anu thi nong kum ni jo hin aki gel gel aile ni jong chi ta hapta alha akum ki tol tol jing ta ai wangin anu angai lu na le anu ko ma abol dinga lom thil abol thil ho cha gel do jing jing ji chun che ngai nan na lin ta nei ji chun wa hin agol ho to ke khop khom an nei jun
anu long ana ki o ni kho khat chu cha chun ngol ho ko ma se na hele ngol ho zo sin zo a se dan chu nu ni kho khat ki mang le phadeng ham ti chu phat sa so ke na he e cha chun cha phat sa dong ju chun man zo ki gel ama ho bung Methodist Church cha superintendent pa ko ma hin le kha kha da pe in kanu yong kum som nivel chalai ojan pan na hin nu te ni kho ki ti khan hi ki mang le tin ka de te le pastor pan no phat sa in e chuna ma sa pe nin sang khat jo ku le li me tar gen ni tin ani ko hi cha chun kai khom na khat nung ki bolin chi chu ama sa pen Mother's Day ti chu an mang ta ve na he jini ko chun chapang jali jen anu te chi to ong pangoven pastor pan chini chun Bible chang John sut ki pan to pa bung som le ko chang som ne lu som ni le sigi hi nu me na cha ke verin ti thu asimin cha hin haulim abole ne e chi haulim na phat aki chai chun ama nunga nu jong hin cha hong jao chapong ho le anu te ho hi pa cha khat chi a hom pi na he e chi pa cha chu tamang pa cha ham ti le anun adam la ya ang adeita pa cha chu a hi tunin jong chon na dan in chi chu a chi la jing na lai ki bol jing na lai na ye chun e che thu chu ban hung cha lin na he le nu te ni ko hi mandi hi mi yo si lung thi men de na angum tan cha chun mun tin hin milin milal tel bol thei tam pi yong an ki mu to pi tan le khaung tam tang ki the thang tan ale zo na in cha hen sum la pai tam pi hung lut ding ai tan pathinin an ki tho pin sum pai lut na ding a hen mi haus ta khat zona wana kar ki ti mi haus khat chun sumla pai jo se ke man podo nge atin an ki tho pi ta na he jo chun tabang gel to won hi ong ma cha na he le kholin khote ki ti jo si jong hin se nu te ni kho ki ti hi ama local ma ki vai po na sunga hin an devin an mang pan ta ve na a hin la ewa hin chini khu hi ban na ong cha la hi le azo na in wan noi le sit pum pya hung ki man na dinga chu ipi hung ki bol tam Senator United States of America US Senator hin is it to hi ang ki hovin dan khat chu wan noi in je mang ta in tin phat chan chu an nei ta ven je chu apart chu china hi America President Woodrow Wilson ni che phat sa na chu soi an kai ta nei it ni chu me target sang khat ja ko som khat la li a hi ja soi at ka dan chon sim ro phar hin wa nei le sit pum pa hin che Mother's Day ki ti hi ong ki mang tan ki man lo na thupi ho chu gil ta in tuni hin cha te hon a heading de hi nunga khat ki pido khadin anu ngai lu na apu do hitabang Mother's Day chu hin to thupi pen chu nu chu zading ngai lu ding limbol ding kho sa ding ki ti chu hi chu ana jarvis lung sunga no ma anu damlaya abol ding lom le to ding lom majo si bang khai ho chu akisi na le alung hem na tampi uma leibalin ta akine ya ichi alung gel ho chu an po do le tuni hin nu te ni khu kitin wan noi an ki bol tan ato ga hi athil bol alo ling na hi wa hin lama ta sa kum som gel le kum li alhin kumin sang ha je ko som li le ge hin ma hin ko cha dai tai ye tuni hin wan noi le pum pa je ki bol dan hi ni ku hi langkha se ding in wan noi le sit gam lin UK US Finland Denmark ki ti ha
Italy kiti mon dangzo sa ane ki bolen aki bol la khat ka sei nom chu Italy Rome te hin che abol no ni ko hi ama ho pathin nu sai ble kiti che pathin nu chu wa choi nain lem nan abolun ani ko yong ni thum je ni wa chun me le pau ni se le ku me iti festival chule tabang kut thupi ta hin chwa chun ni thum sung chun kichem gol nop games and sports abol win lo pi ta na bol na hi grik ten jong hiti ma chun ma ho leng thousand courses in nei pi rehia kiti je nu lim na le limbol nan anamang win hi ita chu festival chu kumhei chu ki chai tin gol nop chu ki chai tin ki chai ji tunin hitabang hin lo pi ta in mi hon an bol han lang ipi jong le Christian khang ong hitan tuna Christian khang hi Christian doma hi je nu te ni ku akibol na hi a meaning tha khat chu i hen lu do ong ngai ta na hi so pite ho ipi ki sei na hi a meaning tha new meaning chu wa in koi de tai go lui la ya pau cham tu khadin na samela an che ke la angai ti tabanga chu hi tabang lu pi ta an ki bol sunga hi tu na Christian ten ba hi pi hem apa chom ning chu i koi lut di hi nu te ni ko ki bol lo hai ki man lo hi ti hi kan sei no men hi e jenering a chu tu ni hin veleven paka Yesu Krista thu sei chu nu ko ma na cha ke verin ti dan hi tu ni hin nu ten mo pu na khat an hi kan sei ding a hi chu a meaning tha nge de tai golwa me lo le ko me alo le kut me man ta lo ding i phat chum pi na ri chu nu te de dinga ye chun sa paun ki se le mother ki ti pregnant title khat hi pregnant to heaven nu me hi naw wop tiang le pregnant naw wop ai asunga thil khat chu naw chu mai ta chu hung peng la de nu ki ti min hi pregnant ta pregnant thu cheng ka da ta ye chun hiwa hi paka Yesun anu ko ma na cha ke verin ati hi it's a pet pen na cross nga pen asia aso pipa John chu hi mai the hi chu ki ven ati ai nai ai wangin paka Yesu Krista lungel thil ngai to nin chun honung chan ge ya nu mai te hin cha gi ti hi agel ho ding thu hi hiwa hin au me ti hi a meaning tha khat chu igel de chu te ya le nu te hi tu ni hin na minu hi koi mata ki tang thelo koi macha pe thelo pathinin na pe we gift ai pathina ko na a chong le cha hi nu ki ti ki sei teng le pregnant ta hi na chu asunga chu thil khat hung mom do de hung peng thading apa chom ning hat chu ai he chu paka Yesu Christian anu ko ma na cha ke ven ati chu hi tu ni hin gel thim leven ka de na hi Timothy ko ma Paul le kha thon na chu nu mei chu a chahin wa nga so chaning ati khu a chomlam ta ga sei dingin nu mei te chu Yesu Christ hu hing pu Yesu Christa pen na nu a hin lai ta chu a mo dinga ya a lo pi pen tha chu nu mei mother gi ti sunga ko na hung peng chu chu a chahin wa nga te Christa wa nga chu so cha hi de chu te le Christa wa nga mo le chu so cha dinga Halloween tu na gel bedding chu ta sa sung pe cha te ho chu i boi pi diu thu hi wa hin akimu na hi cha ta sa nang ma na hin na cha te chu le se ta sa mai me da hol na le ngai lut na kho sa na chawa chimei me adinga he da lovin gel kho ding chu pem ti le se na anu na hitai physical lia nang ma chu anu na hi physical mother na hi in a kho te chu pakai sun anu angan sin a tu sei lungel ding tu na atha khat chawa nu te ni ku i man na wa meaning tha khat i koi riu chu pem te le nu te jo si hi i ham pat na diu la chu le iwang pat na diu i tai ta lu to kilom ta ga nei the na ding chu i pem ki ti le thagaw lama nu spiritual mother nahi di hi thu pi pe nahi
ye chun tu ni hin leisina physical mother hi so ke jong le spiritual mother hi the lo va le che nu hi na hi buling lo a hi ti hi he de hi ya ju pa ka ji su ni ko de ma ko ma ju pi se yam lagawa ping chu lagawa hi ta sa ping chu ta sa phya yin lagawa ping chu lagawa ye jun tu nin che lagawa ping chu koi sunga ping de nu te su ma ma ko na ping de nga che u ma hi ye chu nu te tu nin mo po na lin ta ini chu cha te ini ho hi en ma ho in sunga devotion sunga I bol pet no cha te to kho ma lagawa apin tha na diu paka Yesu Krista chu ke ma dinga ehu hing pu le ka pakai le ka leng pa hi je ti ka ta sanin ka kisanin hinna ka nei te he nu he pa anti the ni le lagawa ta chu ping ai ta ni ye chu china ki pana chu nang ma lagaw la ma jong minu na hi de tai iti ki pa omitam ta bang lagaw la ma minu hu hi ding chu ye tunin leise da minu I nau pa hi lo pi ta jong le pakai dinga lo pi chu lagaw la ma minu hi de hi che hi patinin egel kho nau le e tiam nau pakai Yesu nu me na cha ke verin tia ase thu dan to hin patake cha egel kho mu wa chu le nu me chu a cha hin wa so charing ti hi Krista wa nga nu me yong so chading a chu le ama le lua a cha te yong aso cha ding hi chi dan hi tu ni Mother's Day ya hin pates ke chan lungel thiem hotin tu ni Mother's Day ki mangle ga so do te in ti hi kata sanin tu ni phat chom cha sung na dingin chi hi Mother's Day ki ti nu te ni ko ki man na hin meaning tha ipi ki se na hi pen chu chi to anu nga I holim no hagawlam thua hi ja hi lolin na ine na divin tu ni Mother's Day imanu hi pakai pathinin phat the ebo pi han lang tu nu jong le Mother's Day in man te mo le hi chilanga hi lolin na kanei na kanei ha ti minu khat chun lungel anaya achong le testimony yo ase do theding ngai cha na len ta ome pathinin e ke olim no bon chaw dingin phat the ebo pi ta han amen